Let us read Deuteronomy chapter 6, verse 5. With all your heart and with all your soul. Matthew 22, verse 37. Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Proverbs 4:23. Proverbs 4:23. Sayo pang ilaang verse. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Let us pray. Ginoo, mapasalamaton mi sa opportunity to study your word, to listen and understand your word. Nagtuo mi Ginoo nga ang imong pulong dako kay kahimuan para mausab ang dagan sa among panghunahuna and mausab ang dagan sa among mga actions. Salamat Ginoo nga buhi ka nga Dios nga among giserve, and ang imong pulong motisok sa among mga kasing-kasing and mamuhat sa among mga decision making. We commit unto you, Lord God, this time of study. Salamat Ginoo nga mogawas mitanan ani nga lugar nga naay nausab sa amo ang kasulod-suluran. Amo ning gidedicate sa imo nga time, gisurrender namo ni in worship to you. In Jesus' name, amen and amen. Now, our theme this month is loving God with all. And today, last Sunday, atong gidiscuss ang obeying His word. That you just don't say, I love you, Lord, and then dili ta mo obey sa iyang word. So, when we say, love ka na ako, Ginoo, makita siya sa imong action. So, love is not just a word that is defined by emotions, but love is an action word. Mao na last Sunday. And today, let us study the heart. Because ang pinaka-key verse nato, nagsugod sa Deuteronomy, which is the first commandment, and then sa New Testament, ingon si Jesus, kining 10 ka commandments gihimo na kong duha. Ang pinakauna is higugmaon ang Dios sa tibuok nimong kasing-kasing, kusog, huna-huna, tibuok nga imong pagkaikaw. Now, let us look into the heart, because the Bible says, love the Lord your God with all your heart. Heart, again, is not just emotions. Unsad gyud ay ang heart. Heart represents your central being. Central being. It means your will, your desires, your decisions, and your devotion. So, mao day na ang heart. You. Kung unsay naa sa imong heart, mao na ikaw. So that means heart is not just emotions, but rather it's again your decision, your devotion, your desires, and it is your will. Kung unsay will nimo, mo ni akong gusto, mo ni akong buhaton. So that maunay naa sa sulod sa imong heart. So key point number 1 today, loving God with a whole heart means undivided devotion. Undivided, all, 100%. Now, Sonia a while ago said na mag-assessment ta sa atong giving, sa atong heart with regards to giving. Because, you cannot expect something different. You cannot expect a different result while you're doing the same thing. Kana bitang, sige kag yaw-yaw, sige kag complain about something, and then wala kay giusab. Nya ga-expect ka nga nay mausab sa imo ang sa result. No, dapat naa kay una usabon, ay mausab ang resulta ana. With all your heart means undivided devotion. Kita nga mga Kristohanon, especially kung taod-taod na ta, ang mahitabo sa ato ang heart is that tungod kay we expect man God nga basta Christian ka, mga maayo po di mo mga Christian nga mga friend. And then, ma-realize ni mo na kini day imong Christian nga friend, libakon ka, dauton ka, and nasakitan sad ka sa iya. Ikaw sad nakapasakit sad ka sa iya. And pareho mo Christian. Husband and wife mo, pareho mo born again Christian, you go to church, you have a discipleship group, pero mag-away gani mo, moramog, nakalimot na Christian mong duha. And that hurts so much because taas ang atong standard, ang expectation pag pareho mo Christian. And so that's why
ang atong heart na imbis tibuok para ni Lord, tungod kay sige siya kasakitan, maglisod na ka nga ihatag ang tanan. Because maglibog man ka, tungod kay kung ihatag na ko ang tanan, masakitan raman gihapon ko. And you're carrying a heart that's divided. Pag naa ka sa church, okay, maura ni akong kaya ihatag. Not my all. Pag kami pud ni Lord, murag naatay independent spirit na to the point nga kaya man ako sa kong own. Manawag rata ni Father God kung na flat tire na ta. Kana bitang di nagyug ka kadagan, nya kinanglan na kung ang sakyanan di na siya kadagan kay na flat ang iyang tire. Wala kay choice. Need yun mo na tangtangon ng flat nga tire, ilisda ni mong bago nga tire para lang kamudagan. And most Christians, because of our independence, naanad ta ba? Nga ako manggod nagbuhi sa konself, ako manggod mag-decide para sa konself, ako ra manggod, gibiyaan biya ko ni kuan, akong parents, wala man, ako ra. And because of that, maglisod ta nga ang atong tibuok nga kasing-kasing ihatag wholly to God. Because we decide on our own without asking the Lord. We choose something, we do something, even outside the Word of God, pero gitawag na to tong selves na Christians. Ang undivided nga devotion is bantayanan siya because most of us maglisod taghatag ana and I am not exempted. Layo pagyugay ko sa tinuod sa whole heart nga ihatag sa Ginoo. That is why kung atong tan-awon, we can be in the church, we can be worshiping God, we can say akong gihatag man akong heart diha ni Lord, pero dili ta kabantay na on the other side naaday tay idols. Diba ang first commandment in Deuteronomy, kay you shall not have other gods kaysa sa akua. No? Kanang higugma ako sa imong tibuok, then wa kay laing other gods. Sa atong generation karon, idols can be your determination to success, your work, money, or maybe your relationships, or maybe imong self. Idols are not like Senior San Miguel or whoever saints na, but these, mahimo na siyang idols na to. Idol is something or someone nga makahimong makapasekan sa Ginoo kay siya imong mauna usahay. So unsa ni nga mga idols? Your determination for success, that why sige kag trabaho, and your desire to have money or ambition, your relationship, mas priority nimo ang family bonding, mao nang di ka mo simbag Sunday kay naay family activity. And we think that it is right. Family man ni pastora. Now, ang nahitabo, mura si Lord, nakikumpetensya siya sa pamilya ngayang gihatag sa tua. Murag si Lord, ang atong ihatag ni Lord kay leftover. Kung wala mi family bonding, Lord, musimba ko nimo. See how that hurts the heart of God? Kung wala mi family event, Lord, manimba mi. How about you will make that decision? Because ang gipangayo nato sa atong culture, born again na culture, we don't come to church like from 7 a.m. to 7 p.m. No, we're not like that. With our culture, if dili ka volunteer sa church, moabot ka og alas 9 or 9:30, muuli kag 12 or 12:30. That's who we are. Pag volunteer ka, muuli kag alas 2, alas 3. Because of meetings and other things nga buhaton. But not your whole Sunday. It means that ang heart ni Lord ba, ni ana siya nga gihigugma ko nimo, pero divided kay imong devotion. You're devoted to your wife. You're devoted to your husband. You're devoted to your children. Or you're devoted to your parents for like family events. But not devoted to God. And like we are like asking ourselves, nganong wala man nga kahitabo sa akong kinabuhi ang mga saad ni Lord? Ngano man nga you feel miserable or you're going through certain attacks or you're not okay or from one problem to another and you seem like naunsa ko nga Christian man unta ko.
Because Christianity is not something that you say. It's something that you lived with every day. That is why, ang heart sa Ginoo ba is, higugma ba gyud ko nimo? Really? Nahigugma ba gyud ka sa Dios? Or you are just coming to church para makadawat kag blessing? Because it's two different things. Kana bitang, buhaton ko ni, mga lagad ko sa Ginoo, kay gusto ko ma-bless. There's nothing wrong with that. It is biblical. Once you do this, naagyo na siya blessing. But that is why the heart is so important. Because mupadayon ba kaghatag sa imo ang undivided nga devotion sa Ginoo, even if you feel like ang imong pangayo wa niya gitubag. Diha na ang challenge karon. Kay daghay na nga lagad sa Ginoo nga dili pod ing ana kanindot o kinabuhi, but they're serving the Lord. Sometimes, maong naata sa church because we're looking at the hands of God, not the heart of God. Lord, unsay mahatag nimo sa ako? Unsay para sa ako? Unsay blessing para sa ako? And ma-assess na to itong kaugalingon, nga tama, no? Kung muagi ang daghang problema, kung muagi ang pagsulay, dili na ka makitaan sa simbahan. Magmahay na ka ni Lord. So, our devotion to God is divided. Loving God with all our heart means undivided devotion. It means that when a husband would say to his wife, I love you, that husband is not looking at other woman. Undivided. If na ay temptation, he will say no. Dili siya mag-heart, di siya mag-like, og woman nga post. Ingnay mong ba na dapat lang. Dili siya mag-follow og any women. Dili siya makig-chat og any women. At any age level. Maglikay siya sa temptation. The same with the wife. Kung naa akong husband dere, ang mga babae di ay. Mga secretive ba kay mo? O mao na, pagkang babae na ang mo, o nagyod. Diba? Pero dili taan ang balsanay. Amen? Ingnay mong tapad, dili ko mo balos. Ginoo ra akong pabaluson para sakit kayo, no? But you know, Matthew chapter 6 verse 21, for where your treasure is, there your heart will be also. Kung i-assess nimo imong heart, kung undivided ba gyud akong devotion to the Lord, asa man padulong imong treasure, naa didto imong heart. Unsa may treasure nimo karon? Your time is like gold. Diba? We have that saying, time is gold. And you cannot bring back time. Your time is a treasure. Asa padulong imong time? Padulong ba siya kay Lord? Or padulong siya sa imong motivation for money, success, relationship? Because we think that ang magmatter sa ako ug yung pamilya. Now si Lord, nahimo na siyang second to your family. Which dili dapat. Kung i-assess na to tong heart karon, unsa gyud akong priority ang ma-promote ko. Mo nang kung akong boss magpatawag na kog Sunday, dili gyud na pwede. Now, our heart nahimo na siya igsuon na kung imo gyud siyang naay assessment, asa padulong imong treasure. Treasure nato is atong time. Treasure ang tawag sa talent. Kinsay naka-benefit sa imong talent? Probably your work. Probably other people, but not God, who has given you the talent. Talent is a treasure. Kabalo ba mo na ang imong talent or skills or vice versa is something that you have put your time into para mahimo kang maayo dira nga area? So kung maayo ka dira nga area, kinsa may benefit ana? Maybe the world, but not your God. And that hurts the heart of God. Asa ka maayo? Unsay talent iyang gihatag nimo? Now, if your talent or your skills is so good that you earn money out of it, mi translate na siya og income. Tungod kay maayo ka dira nga area, ni translate na siya og income. Kana nga income, which is money, is also a treasure. Are you faithful with that to the Lord?
So our treasures are three things: time, talent, and of course, treasure is a money. Kung si Lord ang priority anang tulo, then naatay undivided nga heart para ni Lord. If not, then tumuira sa atong dila ang pag-ingon og I love you, Lord. If the Lord is begging for your time and what you're giving to the Lord is just leftovers, He doesn't deserve that. Kana bitang active kay ka ba sa trabaho? Best kay ka nga version basta na ay kita. Pero kung para kay Lord, mura kag galanay, gikapoy, nga mura kag di ka kabalo sa imong buhaton. And that shows that our heart is really divided. Atong heart di ay is dili siya fully for the Lord. Second key point, loving God with all our heart means obedience that flows from love. There are two kinds of obedience. Ang tinud-anay nga with all your heart ang imong paghigugma sa Ginoo is mo-obey ka because nahigugma ka ni Lord. There are people mo-obey. Mo-obey ko because kinahanglan. Mo-obey ko kay kinahanglan man. Pero lahi ng someone nga mo-obey. No, like our children, when we are training them up, makita nato, these are the rules in the house. You have to obey or else naana siya certain punishment. Mo-obey sila out of fear. Mo-obey sila kay basin tangtangan nimo sila gadget. Mo-obey sila kay basin kuhaan nato at ilang balon. Mo-obey sila kay naay certain punishment. Kana siya nga level of training para na siya sa bata. When you train a child, you let the child understand that if you do this, no, sa mga bata karon, there's a certain song na murag damned ways to die, right? Familiar ang mga parents na it's a nursery song, damned ways to die. And you know, 2 pa lang ang edad sa kong anak, memorize na nila or always na nila makita nga nursery song with picture or with video, damned ways to die. Because abi nila na pwede ka mugunit sa plug or abi nila na pwede nimo ni buhaton and that. So, I could die di ay if I will jump, I could die. So, bata pa lang siya ma-register sa iyang mind na kung buhaton ko ni, I could die, literally. Dili, God murag ma-hospital, pagod siya. Pero, die diretso para extreme ba? Pag mag-ingana ka, pwede ka mamatay. No? In our relationship with God, we do dumb things. And we're thinking we will not be harmed. Sa atong devotional in the book of Proverbs 10 or 9, people are angry at the Lord. Sa iya ra pong choices, sa iyang binuhatan. Lord, grabe kay ka, Lord. Pagkahuman mo ingon ang Ginoo, di ba ikaw ra man nag-decide nga buhaton nimo na? Ikaw ra man ni sulod, ana. Imo man ang choices. Nya karon nga nagkadiin-diin, nagka-lisod-lisod, masuko ka sa Ginoo. And that's just it. Ingon ang Bible, mauna gid na ang tao. Masuko sa Ginoo sa iyang kaugalingong binuhatan. We're very damned in so many ways and thinking that we will not be harmed. When we train a child, we see to it that they understand na if mo-obey ka aning house rules, this will happen to you. If you disobey, this will happen to you. So bata pa lang, i-train mo siya nga maugid na. The second level of obedience, mo-obey ka because you love. Pag managko na sila, nga nung mo-obey man sila sa ilang parents, because love na ko akong mama, love na ko akong papa. Dili ko gusto nga ma-broken ang heart sa akong mama. Dili ko gusto na masakitan akong papa who raised me. No? So, now, ma-transition siya from ni-obey ka because mahadlo ka to ni-obey ka because nag-love ka. And these are imong assessment ana sa imong kaugalingon kung bata pa ba ka diha sa Ginoo or ni mature na ka in the Lord. Many of us dugay na ka nga Christian pero grabe pa ka bata diha sa Ginoo. 10 years, 15 years, 20 years na Christian. Pero kung tan-awon nimo iya ang kinabuhi, mura siguro 10 years old pa siya diha sa Ginoo. In spite sa years niya nga pagpangalagad, wa siya mitubo. And
the loving God with all your heart, meaning muobey ka out of love. Lord, buhaton ko ni because nahigugma ko nimo. Not because mahadlo ko unsay mahitabo, kundi ko muobey. I'm done with that. Atong bata pa ko nga Christian. Pag-grow nimo in the Lord, Lord, I will obey you because I love you. No, in house rules, nindot man kay na, or in ministry rules, like worship team or media team, nindot man ang policy. Policies are rules or laws na kinahanglan i-follow nila if they wanted to be part of the team. Nindot man ang policies, but kabalo mo, during a certain course na akong gikuha karon, nakita namo na mas gamhanan o mas dako o bira kung mag-build mo culture compared sa mag-build mo policies. Ang policies man God, mag-tiptoe sila. Pagbuhaton ko ni na ay certain consequences na ibaryo nun. No, mao man ay policy. Kung malate ka, bayad kag kuan. Kung mauni, manguyab ka, matangtang ka sa worship team. Policy man na. And many sa worship team, dili matangtang. Kay mo ingon, magdi man mi uyab. Emyo raman mi. Wa kay baut. Worship leader ka or ministry head ka. Pastor, di man gyud sila uyab, emyo raman. So di ni mo pwede ma-push ang policy. Kay bisa kung saon ni mag-interview, di man gyud sila uyab. O ay na lagmasap na nimo sa cellphone nga nanay I love you, good night. Emyo ra di ay ni. Nga I love you man and good night. Na mauna din ni emyo ron. Kay sa among panahon di man nga na. And you know, policies are like magtiptoe sila kay I wanna be part of this team and kani dili pwede, kana dili pwede. And kakapoy ba sa born again, daghan kayog dili pwede. Amen. And that is just biblical. You know, when you follow the Lord, your path will be narrow. Makwaan kag options because it's gonna be right or wrong. Okay? But you know, culture is so powerful. Tungod kay kung mauna na'y culture, everyone will follow. Culture man siya. Dili na siya kinahanglan pa nimo i-push, dili pa nimo siya kinahanglan na maglisod pa ka, kay culture man siya. Like for example, Pastor Bambi, ako lang example, ako na nang hiniya. But Pastor Bambi and Hanis are amazing partners nako in ministry na di gyud malate. And I'm the opposite. Grabe na sila. Kung mayroong kag magsugod tag alas 8, alas 7 na sila. Ana. Because mangmata sila alas 4. That is just culture. Anya alas 3 mo panay pagtulog nako. That is just how you are as a person, your body clock, culture, family culture. Ilang mga anak, wala pa lang nangabri ang gate sa tambo, na ana sa gate. Mo ba? Sayo gyud kaayo. That's culture. Bisag asa nimo sila ibutang, that's who they are. Sayo gyud kay sila because they sleep early, naanad sila, nagdiscipline sila dara nga area, and they wake up early as well. Culture, family culture. Pag-abot diri sa church as head or pastor, panan sila magtaranta. Ako mga anak, di na mataranta na ako, mataranta na ang Pastor Bambi. Mama, late na may mama ko. Like, kinahanglan sila matrain sa ilang mind o heart na pag-practice sa worship team, alas 10, dili yun na 10:30. Alas 10 yun na. Culture. That is how culture is so powerful, more than policies. And to build a culture, it takes time. Dili ka makabuild a culture overnight. That is why, for us to grow in the Lord, you need to be planted in a local church. Muna akong gitudlo atong previous Sunday. Because you being planted in a local church, you are like, nag-build kag culture sa imong kaugalingon o sa imong pamilya that this is who we are. Mauni kami. Like, as a church, one of the culture gyud nga atong gi-build is dapat warm ta. Makabati ang tao nga welcome sila. Dili nang di ta ka level. Kuan mi diring dapita, walay ing ana diri. That's the culture nga gisugdan namo when we were like 7 rami ka buok to 17 to where we are right now. Culture.
Na bisan unsa imong level sa kinabuhi, pagsulod nimo sa simbahan, love ka diri, welcome ka diri. Bisag unsa pang sala imong nabuhat sa gawas, pag mo decide ka to be part of the church, i-welcome ka diri. No, tabangan ka diri maka-recover from your past. Culture of the church. And for the past years, like 12 years na takaron, nakahinay-hinay na tag-build og culture. I am praying nga ang worship team moabot sa point na dili na polisiya ang manguyab ka, matangtang ka sa worship team. Mahimo na siyang culture. Dili na siya kinahanglan i-impose. Culture na siya. Meaning you obey because you love. You obey because you love. Dili na siya, kakapoy po dani. Oy, di na lang dyan ko mag-worship team. Ako mga anak, di na gusto mag-worship team. Tungod ana nga palisi, sama ni di takauyab. Imagine that. Ay, dili pwede mag-worship team mo. Kay musician man mo, gusto gani ko mag-worship team nga di ko kabalo mo kanta, kamo pakaha nga, you're really like your father, nga musically inclined. Nya tungod sa policy sa worship team, pwede dili mag-worship team ma? Pwede mag-worship team na ko karon ma, then ini nagma-in love na ko, mohawa na ko sa worship team? Asa naman si Jesus ana? Wa na. Dili na undivided devotion. No? Mura nag-Lord option na lang kanako. Kaya na in love naman ko. Now relationship becomes your idol. Loving God with all our heart, really, moabot ka sa punto na mo-obey ko because nahigugma ko nimo Ginoo. Dili ni pressure. When I talk to some of the worship team, kung tinud-on yun na mo silang storya, masapnan lang yun mo na mo. Mana ra gyud mi taman. Kay, mura man mi pastora, kuan ra man, nakitaan mo na mo dito sa kuan. Ngano man gyud pud ning makakita man gyud pud mi? Lagi di gyud tuyoon. Magtago-tago na sila. Nakitaan mo na mo. Siguro wala sila idea na kami pod maglaglagan ng orasa, naglakaw anang dapita. Abi nila gwa mi kakita, ay nakitaan ta mo. And then ang among interviewon, mamakak. Mao ba? Nakitaan lagi mo na mo. Ha, mao ba? O, di ba? Mamakak pag yun. Because ni obeyta, mahadlok man gud sa consequences, basin matangtang ko, basin mawala ni sa ako nga privileges. Unta, moabot ka sa point nga ni obey ka because nahigugma ka ni Lord. Kung ang anak, moabot siya sa point na mo-obey ko sa akong parents because I love my parents, dili sila ma-pressure sa rules in the house. Because that rules in the house, no, the rules in the house may not be biblical, but in our Christian ethics nga study, for example, na ay culture, kita manggod na Kristohanon, atong i-biblical tanan, right? Gusto nato, naaba na sa Bible. Kanang di sa ka manguyab before di ka graduate of college, naaba na sa Bible. Wala na sa Bible. Because lahi ng family culture, lahi pud ng scripture-based. Right? Pero sa ato, gusto ta scripture tanan. Well, in our Christian ethics na klase, it is not like that. There are things nga kini siya scriptural, kini siya, this is culture. This is who we are. Like sa among family, ang culture nga gibuild sa akong nanay tatay, kamutanan, makagraduate yun mo college. Kana yun na culture. Bahalag magkinaunsa mo along the way, finish college. Culture, family culture. Naa ba na sa Bible? Na mahuman dyan ka college? Wala. So see, dili tanan, kinahanglan na akay verse. Follow ko ana. Akong anak is like that. Ing ana siya mag-think. Unya ma, unsay verse ana. Buhata akong giingon. Ay kung ignag unsay verse ane. Now sometimes, we wanted everything, mahimo na tang legalistic. To the point na mawala na tay batasan. We are so legalistic, naaba na sa Bible. Hangtod, madi na ka makarespeto sa dapat tagaan mo sa respeto. Can I hear an amen? Sometimes there are people like that. And so, our obedience to God that flows from love is something that we can say, Lord, love jud ka nako. Muabot ka sa punto na dili nakabata
kundili ni grow na ka in the Lord. Kay ang bata, mu-obey lang na siya, kay mahadlok siya sa consequences. Mahatag kog tithes, kay kundi ko mahatag, basig magsakit mi sa family. You're young in the Lord. Bata ka diha sa Ginoo. Pero kung mature ka in the Lord, Lord, muhatag ko even more than the 10th of my income because I love you. I want to be part in building your house. So see, there's a difference in maturity. Letter C, loving God with all our heart means passionate worship. Passion is something that is who you are and what you love doing. Ang passion sa usa ka tawo igsoon, bahalag wala pa siya sweldo, buhato na niya kay passion na niya. It's like I'm a passionate kay ko into arts. Wala lang ko'y time mag-arts karon. But bisan pagpila ko ka oras mag-arts sa una, bahala pag ako rin natang tanawon ang akong output, malipay na kay ko ana. Di good na ako na ibaligya. Because passionate kay ka, bahala pag hours imong gihatag to something, para nimo, this is still very good. Loving God with all your heart means kalipay gud nimo ang i-worship siya. Ngano man, nga usahay lisod man eh. Because loving God engages the whole heart with joy and passion. Kana diang timailhan nga nahigugma gyud ka sa Dios tungod kay malipayon ka nga i-worship siya in everything that you do. Kung manglaba ka, it is worship. Kabalo ba mo that worship is not just singing songs to God? Worship is like a pizza pie. Kinsa gigutom na dira. Okay. Worship is like a pizza pie. That one slice of it is Sunday worship, where you sing, worship God, and listen to sermons. That's just one pie. Another pie, it is when manglaba ka, malipayon ka, ang gaampo ka, wala gayaw-yaw imong heart. Laban na pud ko, daghan kayo. Adi na gina-worship. Another part of worship, it is when pagmata nimo, Lord, thank you, Lord. Daghang kay ko problema ron, taga ko kusog. You commune with God. That's another part. Another part, taga-drive nimo, your heart is aligned with God. Worship. Worship means everything that you do when husband and wife come together in intimacy as husband and wife, that's worship. The Bible declares that when the husband and wife would come together in intimacy, that's worship. That's the very reason why when you're with someone who is not your husband or wife, and you come together sexually, ang inyo yung gilaparo, atong gilaparo, is God Himself. Because coming together sexually is worship for husband and wife. And most of us are thinking that we can do it anytime we want it, kay dalaga pa man ko, o litaw pa man ko, or even husband na ka, and wa na kaganahin sa mga asawa, and natintal ka, or wife ka, and natintal ka, and you go with another man. Because sexual communion is worship. And when you do it outside marriage, it hurts God. You cannot say, I love you, Lord, and you're doing that. Ing na imong tapad pag-repent na gyud. Kay nagplano pa na siya. Nagplano. Kana nga mga plano, dili madayon. In Jesus' name. It will hurt. Even if dugay na years ago na nimo nagibuhat, your marriage will still hurt because you've done that years ago. And we think nga okay ra na, and we think nga okay raman ko, wala raman na harm, wala lang jud ka kabalo sa effect ana in the spiritual realm and manifest na siya within your family. That's the very reason why your marriage is chaotic and your family is going through something. Dili lang ikaw ang muani ana, apil pa imong mga anak and the fourth generation. Why? Because that's worship. Maudi ay nga abi nato okay ra na because we don't consider the husband and wife coming together as one body as pleasing to God. Wa ta matudluan or wa ta kabalo. Na worship day na siya. And when you do it outside marriage, you are like ginawong-nawong nimo ang Ginoo.
og imo siyang giingnan nga wa ko'y pakialam nimo Ginoo. Can I hear an amen? With all our heart. Psalms 103 verse 1, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Your heart is part of your soul. Your soul is your mind, your heart, and your will. Bless the Lord, O my soul, and all. It's not half, it's not 90%. All that is within me. All. Can you say the word all? True worship is the overflow of being in love with God. True worship, it is when you know that you love God. That's why you can truly worship Him. Sometimes, Christian ta og Sunday, pero demonyo tag Lunes paingog Sabado. Sunday ra gyud ka Christian. And it's been a while. Amo gawa sa imong baba, yawa, peste, mga tanan nga balikas. Because that is just so normal. Nakita na ko no na in some countries, part siya sa iyang language. And in our country, maing buntag kang yawa ka, normal po di ay sa uban, para sa ako mo, normal din na. Di mo guna culture sa mong pamilya. Ang greetings nila, kanang pistiha ka karon pa kagapakita. Greetings na nila. For some people, it is just, meaning amigo mo, kay imo siyang giyawa-yawa, ana, day na. Oo, yawa ka karon pa ka nagpakita. Para, kuan day na, ka na amigo, jud mo ba? Anya imong tawag niya, yawa. Tanawa imong tapad. Sa una rato, na siya, sa una rato. Sa una rato, ha? You know, that is not who you are anymore. Kanang balikas, that is not who you are. Dili na ikaw. Amen? When you say you love God, it means that dili ka Christian o kuan lang, Sunday lang. Makasala man ta. Kay layo pa man ta sa tinuod. Pero kanang wala gyud nimo gituyo nga nakasala ka. Nasipyat jud ka ba? You don't practice. Nasipyat ka, nagrepent ka, nasipyat ka, and it's a cycle, and you need prayer, you need deliverance, you need help, pero you're trying to get out from that. Amen? So, dili ingon na expected sa imo mahuli ka dayon, but expected sa tua is to learn to love God with all our heart. Meaning, passionate ka about worship. That you understand that everything you do it should be worship. Nahimaya bang Ginoo ani? When you deal with business, dili ka mag-under the table. Because you love God with all your heart. No, dili ko ana. That is not me anymore. Tanan nga kabalo ka nga dili makapahimuot sa Dios or dili worship sa Ginoo. You don't do that. Can I hear an amen? Loving God di ay is passionate jud ka in worship. Meaning nga na, Lord, sa tanan akong buhaton, it is worship to you. Makayaw-yaw man ka usahay, maka-complain man imong heart usahay, and then you go back, Lord, tabangi ko nga maka-recover ko ani. Tudlui ko nga ma-please ka. So, highest form of loving God is pleasing God. The highest form of loving God is pleasing God. Intentionally. Imong giplano, imong gituyo, Lord, mahimuot gyud unta ka. In my speech, masipyat man ta usahay, you go back again sa unsay insakto. As we close this morning, no, I would like our worship team to lead us in a song. And if there are things na gi-highlight sa Holy Spirit karon that you have to like repent from, kana bitawng undangin na anak, gibag-o na kanako, gipasaylo na kanako. Tell the Lord today, Lord, tudlui ko to love you with all. Dili undivided, but with all my heart. Ang akong heart Ginoo para nimo og nimo ra gyud.